Dito kami sa United Kingdom. United Kingdom. Kala. Ready? Say hi! Hi! Ah, buhay pa. Ano pa yung ano niya? Kanina nakaganon yung plato. Sabi niya, ay, hello. Hi. Pangit! Pangit po. Ala? Uy, kangaroo. Ay, nilaglag. Ito, nilaglag. Here. Pares kayo ni Tita Todd. Wow! Year of the Tiger. Yan naman yung ano. Slime look ko. Oh. Wow, ops. Ma'am, daddy baka... Tail. Ang laki. Ito po yung babae at yung anak. Go. Pait mo. Sige. Oh, mamaya pagkatapos, ayan. Oh, kukunin niya yan. Sige, eat niya. Sige, bigay mo. Oh, wow. Oh, diba? Yay! And the horses. And the horses? Sige. Oh. Hinila. Oh, diba? Ako na naman. Shake hands. Come on. Hello. Ano? Ano sasabi mo? Ha? Hello. Siya lang yung nakakarinig yung sabi niya. Ay, pangit ka ulit, daddy? Oy. Pangit? Hello. Ay, pangit? Sexy. Guys, come on. Hoy! Baliw ka talaga. Baho-baho dyan. Ay, ba yan?